Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Malipayon ako nga ang Dios naghatag na usab kanatog laing higayon nga mapadayon nato ang pagtuon sa iyang balaang mga pulong. Ug dinhi sa atong midweek prayer meeting, ang bag-o nato nga series of message magsintro mahitungod ni sa mga gasa sa balaang espiritu. Nasayon ba mo mga kaigsunan nga adunay ginatawag sa theology nga miraculous spiritual manifestation gifts? Ay pasabot niya na nga dili kasarangang gasa ginhatag sa balaang espiritu sa mga katawhan. Talagsara dili tanan unya kani ginahatag niya sa mga katawhan nga nagbaton kay Ginoong Kristo nga ilang Dios o iyang Dios o manunubos o gitagaag talagsaong mga gasa. Apan adunay mga ginahimo karon nga talaan sa pagtuo kon articles of faith tungod kay daghan na usab ang mitipas sa matuod nga pagtuo. Sa Jude, labi na sa verse 3, nagaingon diha nga contend for the faith. Padayon, makigbisog ug magtuman sa pagtuo. May ingon man ang mga doktrina nga gitudlo sa mga apostoles, ang mga doktrina nga gitudlo ni Ginoong Kristo ug ang mga pagpanudlo sa balaang kasulatan. So some have drifted, mitipas na. Others, actually, dili na lang nga mitipas. Ang uban, mibalik na gyud. Mao na ang delikado kaayo. Mao na hinungdan nga adunay pagpanambag sa balaang kasulatan nga sundon, pakigbisugan ug barugan ang hustong mga doktrina. Usa sa mga doktrina nga angay naton tul-iron karon ang mahitungod sa spiritual gift. Mga gasa nga gikan sa balaang espiritu. Karong mga panahon na makadungog mo og mga relihiyon, inunta mga pundok ba nga ang emphasis nila mao kining speaking in tongues, mao ning sa gift of healing ug kini nga mga gasa matuod nga gihatag ni kaniadto. Apan mga kaigsunan, adunay rason ngano, adunay mga impormasyon kanus unya aduna pod pahimangno hantod kanus kini. Mao na nga dili tanan gigamhan ni anang speaking in tongues ug kaniadto gigamit na tungod kay ang balaang kasulatan di pa kumpleto ug ang tuyo ni ana makabaton kita og pagsabot unya pag nakumpleto na that when that perfect is come, mao ni ang balaang kasulatan ay ninyo na mga kaigsunan kay ang uban mutudlo nga when that is perfect is come, ang ilang sulti si Ginoong Hesus nga hantod dili pa siya mobalik pag-usab pabilin kanang mga ginatawag nato nga miraculous spiritual manifestation gifts. Apan aduna gyud klaro nga gisulti ang balaang kasulatan. Ug pagsulat ni Apostle Paul sa church sa Corinth, tulo ka mga chapters mga kaigsunan ang iyang gigahin aron pagtul-id sa mga practices maingon man doktrina nga angayang tul-iron. Og 1 Corinthians chapter 12, chapter 13 ug 14 naghatag siya og pahimangno mahitungod niining maong mga gasa. Ang gasa sa pagsulti og nagkalain-laing pinulungan kung speaking in an unknown tongue, usa ni kagasang gihatag sa early church nga kaniadto ang Biblia wa pa ni nahubad sa lain-laing pinulungan ug ang mga taong nagwali sa iyang pulong di man nila masabtan. May mga Galileahanon nga nagwali pero ang listeners nila from Egypt, from parts of Asia. Ingana ang mga nagapaminaw. Pero tungod nga gigamhan ang mga magwawali sa gasa sa pagsulti kung speaking in tongues, wa sila kasayod sa maong pinulungan apan sa mga tao nga unta di man makasabot aning Galileahanon kadtong mga Galileahanon nga magwawali
nakasulti sa pinulungan nga nabaw-an sa mga nagapaminaw. That is recorded in the scripture. Gigamit yun na para masabtan. Sa dihang nakumpleto na ang hingpit, ang Biblia, dili si Jesus. Apan ang Biblia sa dihang naana, but when that is perfect is come, nan it shall be done away. Mahanaw na pod. Mao na ayaw mong insister nga ug dunay sakit adi na lang ta magpatambal, mangita na lang ta ani og taong dunay gift of healing. Og di man makasabot ang mga tao, di lang nato hubaron, dinhi na lang ta sa speaking in tongues. Because the Bible teaches us nga tulo ang magpabilin dinhi. Faith, hope, and then charity kun love, mao ang magpabilin kanang uban mahanaw ra o mawala ra. Ingon na mga kaigsunan. Karon, mag-aadto kita sa una nga bahin. This is all about spiritual gifts, but we will take up the purpose of spiritual gifts. Nganong naaman ang mga gasa sa balaang espiritu. Moingon ang uban, dili ni mo'y atong barugan mga kaigsunan ha. Moingon ang uban, para mapamatud-an nga ang usa ka tawo luwas. Mauna nga grupo nga matawag natong charismatic, ang usa diha nga mao ang isulti gyud, kinahanglan igsuon, makasulti ka og lain-laing dila mo speak in tongue gyud ka para mailahan nga gibautismo na kasbala ang espiritu. Dili ingon ni ana. Ang uban mayon kinahanglan naa kay gift of healing para mapamatud-an nga ikaw gyud tinuod na nga Kristohanon na. Mga kaigsunan, dili gabase sa atong spiritual gifts ang atong kaluwasan. Dili pud na sa atong pagbati. Dili pud na sa atong kahibalo. Apan diha kana sa ato nga pagtuo kay Ginoong Jesucristo, giisip nato siya nga siya manunubos, giila nato siya nga siya ragyoy makatubos sa atong kalag gikan sa silot niini nga mao ang impyerno, og gidawat si Ginoong Jesucristo isip Dios og manunubos. Diha ang makabaton og kaluwasan. Kung maghisgot ta og spiritual gifts karon, kung gift of healing ang basihan, kay na may moingon nga kinahanglan na gyud kay gasa panalitan mag-ayo og may sakit. Timan ninyo mga kaigsunan, ang record sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Dinhi sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, gisulti dinhi ang padayon nga sakit sa tiyan o huyang nga tiyan ni Timothy, the young preacher. Karon, preacher na siya. Kung pananglitan gibase na sa spiritual gift ang iyang kaluwasan, tiban ninyo nga wa gihapon siya naayo sa iyang kahuyang sa tiyan. Kana bang adunay kaunon nga dili kasarangan ginakaon, magsakit ang tiyan. Adunay inumon nga dili kasarangan ginainom, musakit dayon ang tiyan. Mao na ang huyang og tiyan. O dili schedule niyang pagkaunon, niya maugyo iyang kaunon, magdaot dayon ang tiyan. Ingon na, he is of slow belly. Ingon pa sa ubang naga-ilustrar sa iyang sitwasyon. Kung gibase pa diha ang kaluwasan, nandili pa siya nakabaton og kaluwasan. Si Timothy. Kay naa pa man gihapon ni ang sakit, mao gani nga gitambagan siya, mutake siya og tambal. Ayaw ninyo isipa nga ang pag-inom niya gamay bino para maghubog. Apan ang bino, dili ni likor. Kani grape juice. Kung gini, fermented grape juice. Ingon na ang gawas. O tambal kana sa ginagmay. Ayaw lang pud palabi kay kung doon na alcohol, kay fermented naman na, nan pwede pong mahubog ang tao. Pero gihimo niyang tambal
karon di na ta manginahanglan og moyunta ay moinom ko og bino kay doon ako'y kahuyang sa tiyan. Pwede man dahil na maitambal ang uban ni ana. Dili na mga kaigsunan, daghan ng tambal para ni ana nga di ka mahimong kapandulan. Apan, ang akong emphasis diha, nga gihatag sa inyo ha, ang maong verse, para makita ninyo nga mismo si Timothy, aduna pa siya ginabati, wa paghihapon siya naayo, apan isip magwawali, giila nato nga siya magtutuo. And not only as a believer, but he is a person who has been saved. Inguna na atong pagtuo sa iya. Tuyo, unsa man gyud ang tuyo nini? Duha ka butang mga kaigsunan ang ako nga ihatag kaninyo. Isip katuyuan ngano nga na aning spiritual gifts. Ang una dinhi gihimo ni Ginoong Kristo aron mapamatud-an ebidensya nga siya mao ang Misaya. Mark chapter 2 verse 10 and 11. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, he saith to the sick of the palsy, I say unto thee, arise and take up thy bed and go thy way into thine own house. So verse 12, and immediately he arose, took up his bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed and glorified God, saying, we never saw it on this fashion. Maunay mga kaigsunan, ang una nga tuyo nga nagbuhat og mga milagro si Ginoong Hesus para mapamatud-an sa mga tao nga siya gayud ang Mesiyas. Ang sugilanon nga ato nabasa dinhi matuod nga natabo kay usa ka adlaw ang mga tao nagdala paduol kay Ginoong Kristo og usa ka taong adunay balatian, lame, dili makalakaw, bakol. Unya ang unang gibuhat ni Ginoong Kristo, tanaw ninyo ha, dili ni ingon nga iyang giayo dayon ang sakit. Ang una niyang gisulti mahitungod kini sa pagpasaylo tungod sa pagtuo nining maong tao nga siya mo'y Mesiyas, nga si Hesus mo'y Mesiyas. Pagsulti ni Ginoong Hesus, ang mga taong nagpalibot niya, mga religious leaders, mahimong parisiyo, mahimong mga eskribo, mahimong mga magbalantay dito sa templo, ang ila rin reaksyon, uy, di ni pwede. Ang Diyos ragyod, mao ang makapasaylo og sala. Ihuna na ang ilang pangunahuna. Pasipala ni, dili mauning gibuhat ni ining impostor mo na ilang pagtuo kay Ginoong Hesus. Og tungod ni ana, gipaila ni Ginoong Kristo ang iyang kagahom, nagpakita siya og milagro nga bisan usa ka bakol pwedeng maayo, pwedeng makabarog, pwedeng makalakaw aron mapamatud-an nga siya gyud mao ang Mesiyas. Siya ang gipadala, siya Dios nga nagpakatao. Mao na ingon siya nga barog, lakaw ug diha-diha gyud dayon ang usa ka taong bakol mitindog, mibarog, ipauli, miadto sa ilaha, diha-diha gyud dayon. That is the purpose. Ug ang ikaduha, aron nga mapaila. Ngano naghatag si Ginoong Hesus og mga gasa? Ngano naghatag ang Balaang Espiritu og mga gasa sa mga apostoles ug ubang mga Kristohanon? Aron mapaila nga ang ginabuhat sa mga apostoles aprobado nganha sa atong Dios. Mark chapter 16 verses 15 to 18. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ingon na ang katuyuan ni Ginoong Hesus. Gihatag niya ni miraculous spiritual manifestation gifts
aron nga mapaila nga ang ilang ginabuhat aprobado o naggikan ngadto sa Ginoo. Dili sila mga impostor, dili nagpatuo-tuo, apan matuod gyud nga gikan sa Dios ang ilang mensahe, gikan sa Dios ang ilang ginahimo. Busa mga kaigsunan, mao ni atong hinumduman. Ang mga gasa nga gihatag sa balaang espiritu, ang mga gasa nga nadawat ni adtong una mga Kristohanon, ang tuyo ni pagpaila. Nga diha kay Ginoong Kristo di lang ang kapasayloan na naa, apan siya gyud mao ang matuod nga Mesiyas. Unya ang ikaduha, pagpamatuod nga ang ginabuhat sa mga apostoles aprobado sa atong Ginoo. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first sign to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Mga kaigsunan, mao ni ang atong angay ngunaw-naon. Unsaon man nato pag-iskapar, unsaon man nato paglikay, nga nakita naman nato ang daghang mga timailhan, kahibulungan, o mga gasa nga gihatag sa balaang espiritu. Ilha nga si Ginoong Hesus mao gyud ang Mesiyas. Higala ilha nga ang mga pagwaling ginahimo sa mga apostoles iya sa Dios. Mao na nga dili angay yaga-yagaan, dili angay isalikway, dili angay sarado ang atong igdulungog para sa mga pagtudlo nga gikan sa balaang kasulatan. There were signs, there were wonders. If a person still rejects, what is the reason nganong iya pamangyod nga dumilian? Unta ikaw higala nakakaton nga kining mga pagtudlo sa balaang kasulatan, adunay mga nakita, mga milagrong natabo, dili ni para nga sikat ang usa ka tawo, apan nga imong mailhan, matuod ang ginatudlo ni Ginoong Kristo ug sa mga apostoles. Sa sunod nato nga message, atong tun-an, magpabilin ba kini? Unsa man ang nagpabilin dinhing gasa, naa pa ba'y speaking in tongues, naa pa ba ning healing nga gihatag? Ang Dios magapanalangin kanaton tanan og ako manghinaot nga dili nimo pakyason sa pag-apply kining maong mga kamatuoran. Ang angay nga atong pagabarugan mao ang faith, hope, and charity or love. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan mga kaigsunan. To God be the glory and shalom.